मते गीतरे गा बोली कर नहीं कहबे बोले एतकी चिठी जदी गीत गाबे बोले 2 घंटा लागबा कथा कथा रे मैं कहि रहै छी आर गुटे दुइटा गीत रे गाबे हैला स्त्री माने केउ सिंदूर पिंधंती गाधेइबा समय रे लिभि जाए किंतु सिंदूर केउ ठारे थाई माँ भौनी जिते बेले आमे गाधी जिमा बंद के आजि काली सिना घरे घरे बोरिंग फिटिंग हैला जदि गाधी जिमा बेले आमे शंखा सिंदूर जदि धारण करी थिमा तो पेन गाधले से सिंदूर टा लिभि जिबा बोले सेटा आमे विधवा हेमा कि सदाबा बोली करी आमे गाधी जिबार आगरो सिंदूर जन्म यहाँ देने कहे खाली सिंदूर लिभाबार कथा में कहि तो गाधी जिबार आगरो देवरी हाथ ई कनिष्ठ आंगुलती आमे सिंदूर के लिभामा आ देवरी गोड़ लेडी रे पुछि कर जदी आमे गाधी जिमा बोले आमे सधबा आ जदी से कार्य नै करी कर आमे गाधमा बोले आमे विधवा संग से बंधु को हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष धन्यवाद जय करा 3 नंबर रे गछर नाम 3 अक्षर फूलर नाम 2 अक्षर राम सीता बरण माला पिंधाई थिले से गछर नाम कौन फूल माला कौन राम सीता जिते बेले विवाह कले शिव धनु है करी सीता माता केन फूलर माला देकर से बरण करते वाह तो ए नहीं एक्चुअली पुराण की प्रमाण हैला हां सीता जिते बेले वर्णमाला देथिले हां गछर नाम 3 अक्षर गछर नाम हैला गंजाई लुप्त कर 1 अक्षर हां बेले गंजाई रो गुटे अक्षर के हमें लुप्त करबा हां गंजाई पहला अक्षर के लुप्त करना बेले गपटी गले गंजाई जाई हां गई बेले मझिर अक्षर के लुप्त करमा बेले गई फूलर माला के माँ सीता बरण करथिले हां गंजाई 3 अक्षर मझिर गुटे अक्षर लुप्त कले गई फूलर माला माँ सीता रामचंद्र को बरण करथिले से बंधु को मध्य हमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ धन्यवाद 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 समुद्र कहा अभिशाप रे लहरी मारे अभिशाप रे बा 12 लोहाड़ा मारे लुणिया बाबू हाँ बोले समुद्र कहार अभिशाप रे भल कर लेखब जो पढ़ी हेबा पारे कहार अभिशाप रे लुणिया हेतिला रे भाई जिते बेले दक्ष प्रजापतिंकर झियो सती को विवाह करथिले महादेव तापरे दक्ष प्रजापति यज्ञ कले यज्ञ रे सती जैथिले सती को अपमान कले हाँ कि तोर तार स्वामी प्रति अपमान कले तो दक्ष प्रजापति यज्ञ रे निजे माँ सती निज को निज देह त्याग कले तो सही समय जिते बेले सती देह त्याग करिछन तापरे महादेव से सतींकर सबके धरी धरी 3 ब्रह्मांड रे भ्रमण करिछन भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र रे काटी देथिले सतींकर मुंड के 51 खंड हेतिला 51 टा शक्ति पीठ बनला तापरे महादेव चिंतारे पड़िथिले बोली करे भगवान विष्णुंकर आदेश रे सेही सती पूर्व जन्म नेले पार्वती रूप रे आ समुद्र कूल रे तपस्या करुथिले महादेव को पाइबा पाई तो समुद्र देव के सामान्य महादेव पर तुम तपस्या करुछ मते विवाह कर मुई सारा संसार के 600 मिनिटे पाबे मुई समुद्र देव गर्व करथिले पार्वती को इच्छा प्रकाश करिथिले तो पार्वती अभिशाप देले समुद्र को तमे तीन गर्व करुछ समस्त को तृषा मिटे पाबे बोली कर कहूछ महादेव जुग जुग पई महादेव मोर और मुई तांकर जुग जुग मुई जन्म नथि महादेव पई जो मुई तुमको अभिशाप देछि समुद्र आज ठारू जिन गर्व करिछ तुम समुद्र पानी आज ठारू लुणिया है हमर पेन के भी नेतियो मां पार्वती अभिशाप रे समुद्र पानी लुणिया हां किलो रे जैसे पेट्रोल देले आज तीने तुम आज गुटे किन दिन जानि छ न आज किन दिनो आज गुरुवार सुदर्शा व्रत मुई पालन करू छे ओ अब तुम्हें आज दिन केनता आसी गला हम घर सुदर्शा व्रत पालन करू हां तुम्हें से कृष्णचंद्र होय होय जी देवकी गर्भ रे जन्म हेले मुई जन्म हेतिली गो आ जन्म हेले तुमर मां बापा यशोदा गरने बढीतिली
ତୁମେ ଯଶୋଦା ଘରେ ବଢିଥିଲ। ହଇ ହଇ ଏ ବଇ ତମେ ଛୁଆ ବେନୁ ଆଶ୍ରମ ନେ ଥିଲ ନା କେ হয় গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন। অছে গো মন নেই ন বলছ অছে নেই ন হাত কে দিছি কই দেখো দুক 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 করতে পারে তিন চুমড়ি আনি থিলা পাউচ হেন্তি করে বিকি দেলা যে আর মদ খুঁজিছ মত বলছে মন নেই না পিলার সঙ্গে বলেছে। আরে তোমার সঙ্গে ছিল যে আরে কাই গলা আমার কালি নাগি ন ই গান লোকে জানলে মতে বাবু গো কেতে করবে হিরি মান। হয় গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন। অছে হয় গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন। হয় গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন। কাহা লোকে জানলে মতে কেতে করবে হিরি মান। মানো মানো আমার ঘোড়া লোক জানলে মতে কেতে করবে হিরি মান। হয় গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন। হয় গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মাই গো আগো দেবকী গর্ভরে বাবু জন্ম তুমে হইলা। আগো নৌকা যশোদা ঘরে তুমে প্রভু বড়িছিল। দেবকী গর্ভরে তুমে জন্ম হই করে যে নন্দ যশোদা ঘরে বড়িছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ যে দেবকী মা তো কহি সারিছ তুমি দুটি পাখরে। আহা। দেবকী মা ভুল করিଥିଲେ পূর্ব জন্মরে বলি করে বন্দী ঘরে সেমানে খাটিଥିଲେ। ହେଲେ ତୁମର ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ମା କାହିଁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ନେଇ କରି କରି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ। ଆରେ କହ ଜଲ୍ଦି ରଘନ୍ତି ଜନଜୀ ପଟନ ବନ। କହ ଜଲ୍ଦି ରଘନ୍ତି ଜନଜୀ ପଟନ ବନ। হয় গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন। এ গো সুরূপিলা শ্যাম ঘন তোর ঠানে নাই ন মন। খাইলো রে মোচা মাথা তলর ঝুনকা দিলা খাইলো রে মোচা মাথা তলর ঝুনকা দিলা আরামসে চোখে গলো পেটি পিলা সনি কিন্তু হয় কি মোর বাপ ধন মোর কলাকাহ্নু। হই কি মোর প্রিয় সরণী রাধাময়ী চন্দ্রবদনী যদি তুমি শ্রী পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ হো হো বলে তোমার যশোদা মা এবং পাপ করিছিলে যে যশোদা মা ଆଉ ନନ୍ଦ ରାଜା କିନ୍ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣকে ଜନ୍ମ ନେଇ କରି କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଲନ ପାଳନ କରି କରି ପୁତ୍ର ସୁଖ ପାଇଥିଲେ। হয় এই তোমার বুয়া বসুদেব আরু দেবকে সিনা পূর্ব জন্মে গিয়াকে মারলে যে হেটা কলে বাঁধিছিলে যে তোমার মা কে পুইন কলে যে ପୁଣ୍ୟ পুইন কি পুণ্য ଆଜି ଏହି କଥା ମତେ କୁହ ବୋଲି ସେ যে মাই গো অতিথি হইলে নিরাশ সকল ধর্ম হয়ে না ভঞ্জা আইলে বলে কমসে কম ভিতর কে টিকে নেই দিত পান গড়ে গোড় হাত ধুইবার লাগি দেই দিত ফুলা টিকে বসাই দিত যাহা আছে গো মাই দহই লবণীয় সর টিকে দেই দিত কমসে কম মিটার মোচার দুটে দিত মিটা মোটি কেতে কানি কর দিত এটা নেনা বেলে রসগোল্লা কেতে দিত କିଛି ନାଇଁ ନ ଆଗ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହ ତାପରେ ହେ ଖାଇବା ଲାଗି ଖାଇବା। আরে হেটা কিছু নেনা বেলে মুলা গাজর দুইটা দিত যে মাই গো
যে মোর মা বাবার কথা কহিলে মতে ঘর কে নেব তো সতে গো নাই সত্যি সতে শুনে সত্যি গো সতে ধন সত্যি রাধা মাই শুন মোর কথা আগো মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা সত্যি গো পিলা রাধা মাই শুন মোর কথা মূর্খ কোন রুচে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুন মোর কথা ত্রেতয়ারে মোহি শ্রীরাম পিতৃ সতী গমিলি বন ত্রেতয়ারে মোহি শ্রীরাম সত্যি গো পিলা পিতৃ সত্যে গমিলি বন পঞ্চবটী ঠারে সীতাঙ্কু হরাই সীতাঙ্কু হরাই আগ ভ্রমিলু বড়রে করিল চিন্তা রাধা মাই শুন মোর কথা মূর্খ কোন রূপে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুন মোর কথা হইকি রাধামাই বাবু যেতেবেলে ত্রেতয়া যুগ হইଥିଲା ধন ହଁ মুই থিলি রামচন্দ্র ହୁଁ তুমে থিল মো ভারিজার উপরে সীতার উপরে ছিলে ସୀତା ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ ତ୍ରିଜଟା ଅଶୋକ ବନରେ ତମକୁ ଯୋଗିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଦଶାନନ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହରଣ କରି ନେଲେ ଗୁଣନ ଜଗତି ଜଗ ଲସାଗୁ ଗସାଗୁନି କରି ହରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ସଖା। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା ତ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଣା କରୁଥିଲେ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଗୋଧନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେହି ସମୟର ଘଟଣା କାଣା ହେଇଛି କାଣା ହେଇଛି? ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଗୋ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଗୋ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ଭୋଟ ହାତି ପରେ ମାଗିଥିଲା ବର ମାଗିଥିଲା ବର বড় চাচি দেলু বুঝিবে শ্রোতা রাধামাই শুন মোর কথা মূর্খ কোন রুচে পুরাণ বিদা রাধামাই শুন মোর কথা ମାଇ ଗୋ ଆଗ ମାଇ ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୋଜୁଛନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଲୋକ ହଁ। ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ କରି ରଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ହଁ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକରି ତାମାନେ? ସେ ଜାଗାରେ କ୍ଷୀର ପାନ ଖାଇଥିଲେ ବୋଲେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ବୋଲି କି କ୍ଷୀର ପାନ ଖାଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲେ କାଇଁ ବୋଲି କରି ବର ମାଗି ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ପରି ପୁଅଟେ ଯଦି ଆମ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେତା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାତା ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲି ଆଉ ସେ ବର ମାନୁଛି ବର ମାଗିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ଏ ଯୁଗରେ ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ମୁଇଁ କୌଶଳୟାଙ୍କ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେବକୀ ଜନ୍ମ କରିବେ ମତେ
কিন্তু ଗୋପପୁରରେ ତୁମେ ପାଳନ ପୋଷଣ ମତେ କରବ ଆଉ ପୁଅ ବୋଲବ ଓଏ ଓହୋ ତ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାପରରେ ଯଶୋଦା ହେଲେ ଗো ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲେ ଦ୍ୱାପରରେ ଯଶୋଦା ହେଲେ ରାଧେ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ସୀତା ମାତା ହେଲେ ଦ୍ୱାପରେ ଆମକୁ ପାଇଲେ ଦେଖା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ମୂର୍ଖ କୁରୁତେ ପୁରାଣ ଗୀତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ଝଗଡ଼ି ତୁମେ ଝଗଡ଼ି ମାତ୍ର ହେଲଣି ଶ୍ୟାମ ଝଗଡ଼ି ମାଇ ଗো ଇଟା କେନ୍ ପୁରାଣ ଅଛି ଜାଣିଛ সকাল বেলাতে কাম ଧନ ଆଗ ଧନ ଇଟା କେନ୍ ପୁରାଣ ଅଛି ଜାଣିଛ ଏ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଗୋପାଳ ଗାଲେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଗନାରୀ ରତନ ଗୋପାଳ ଗାଲେ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଗନାରୀ ରତନ ବୋଲେ ଦିବି ସାର ଡଙ୍ଗର ପଣାର ନ ପଢି ପୁରାଣ ରଖିଛି ଗୀତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ମୂର୍ଖ କୁରୁତେ ପୁରାଣ ଗୀତା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ମୂର୍ଖ କୁରୁତେ ପୁରାଣ କଥା ରାଧା ମାଇ ଶୁଣ ମୋର କଥା ରେତୟାରେ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଦ୍ୱାପରରେ ସେମାନେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦେବକୀ ଉଦରରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର କୂଳରେ ଗୋମାଇ ବଢିଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋପାଳ ଯୁଗ ହଁ ହଁ এই সময় কেতে কেতে বীর মনকে মুই ବାବୁ ସଖା ବାବୁ ବୀରବାହୁ ମାଇଁ ଧରକେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାର କି ତୁମେ ବୀର ବାହୁ কি তুমি দুই লোক পচরা পুচরি হেব আর আমি এই দুইটা খাপ মুটলে মুটলে এমকি ଦିଆ କେ ବୋଲସନ୍ ଦିଆ